kaisa Ujula juna scheme আপনার সবাইনে আর যেটা গ্যাস নানি নে যেটা কাগজ রিসিভ খাইতো আবং কাহিকে কয়জনানো রনায় বা খরচ রনায় বাহায়া আবা 100% সাকসেস খাইনে বাগৈ Ujula juna নিজে আবনার চাইতোগৈ সামং খাইতো আবা তিনি তো কাগজ মে রিসিভ খাইনাই ডেলিভারি গ্যাস ডেলিভারি হাंके बस कागज जों डेट खाइनाय সম্ভাবনা जों 18 तारिख वानसुगै दङ 18 तारिख কয়টা তিনি केवाइसी खामानि मताबे स्टक ग्यास बसुक दङ आबो नायै जों 18 तारिख नामबागै चाइतोगै दङ अब हांके अब हाइसे अब एलिजिबल हांके যারা অন্তোদয় बीपीएल তাই পিজি प्रायोरिटी बेस अब हाइरंना जों रोनाय हमने तो गाइडलाइन मुताबिक एफएल अब हाइरक तो गरै तांके अब हाइरंना तिनियाव खाइ दङ बस कांगो बाहाय के रिमान अबनो चाइतोगै ताबुक सामो खालाय दङ तिनो तो कम न 400 টাকা खाना ब्लॉक गोविंद हल बेलबारी ब्लॉक नि बिसिङाव गोविंद हल आंके बेलबारी आर ब्लॉक नि बेस चेयरमैन